Hello guys, ito po yung performance setup bonuses guys. Magkakapira ka po dito kapag matyaga ka lang, mag-post, mag-comment, mag-share at saka mag-views yan guys. Open mo po yung professional dashboard mo. Pagkatapos po guys, scroll down ka lang, click mo monetization, ayan po guys. Then pagkatapos guys, punta ka sa bonuses, click mo yung setup, ayan. Then, get started. Ayan, guys. Then, click mo po yan. Get. Ayan. Then, click the box bonuses, guys. Ayan. Pagkatapos yan, ay loading pa, guys. Yay. Ayan, guys. Okay na. Na-set up na po yung ano mo. Bonuses, guys. Sorry nga pala kanina guys, iba yung na-post ko, payouts account pala yun guys. Nagkamali pala ako kanina guys pag-post sa Facebook guys. Sana po guys may natutunan kayo. Thank you po for watching.